ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణం నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోండి, మీ యొక్క పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి, మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ
सहकुटुम्बानां सबान्धवानां क्षेमां स्थैर्यं धैर्यं विजयम् अभयम् आयुरारोग्यम् ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थं काम्यमोक्षं चतुर्विधं पुरुषार्थं सिद्ध्यर्थं सत्सन्तानं सौभाग्यं सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यम् आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्णम् अनुग्रहं कृपाकटाक्षं वीक्षणां सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्रम् उक्तमार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ತಿರುಗಿರಿಯ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶುಭಕರನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳಮಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕರನಾಗಿ ಶುಭಕರನಾಗಿ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರು ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಋತ್ವಿಗ್ವರಣೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ, ಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸನ್ನಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪಾ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶುಭವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು. ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನು ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಂ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಶ್ರೀ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಯ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಪದೇಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯ ಶೇಷಾಚಲಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸನಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಅದ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವೋಪಕರಣತ್ರವಿಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮ ಅವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತದಂಗ ಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಧಾರಾಸು ಸಪ್ತಶುಜಮಾನಶೇಷು ಸರಸ್ಸರಿತ್ಸು ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋದಗೃಹನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಗಿಷ್ಯೆ ಗೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗುಂ ಶುಚಿರಗುಂ ಶುಶರ್ಮಾಂ ಇದಮಾಪಶ್ಯವಾ ಶುಭತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾ ಪೂತಾಃ पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेथ्या मेथ्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञिका पाशा विदताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्पस्त्याम्. ओम वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वागमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि. आवाहित देवताभ्यो नमः. वरुणाय नमः. पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि.
పానీయం సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి వరుణాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సుప్రీతః సుప్రసన్నా వరదా భవతు ఓమాగ్నేయోగస్మాత్ యజామహే త్వా విశ్వేశుతా త్వం మహితో నశంభో వైరాజంతే సుహృతన్నిధత్తాం ప్రేషామధేశో విబధానామనాదరిగామే సుస్తాన్ ధనితాన్ దధాతు పద్మాకారమండలే ఓం విశ్వక్సేనమావాహగామి శాంతమావాహగామి హరమావాహగామి అమితమావాహగామి నిత్యానపాగినమావాహగామి తత్పత్నీం సూత్రవతీమావాహగామి వామే జగామావాహగామి సూత్రవతీ జగాసహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పేణ ఆసనం ప్రకల్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనం సమర్పయామి పుణ్యపుష్పై పూజయామి విశ్వక్సేనాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి పానీయం సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సుప్రీతః సుప్రసన్నా వరదా భవతు భవద్భిరనుజ్ఞాతః సుపుణ్యం పుణ్యాహం వాచగిష్కే వాచ్యతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వా స్వస్తి సుప్రోక్షితమస్తు ప్రజాపతి ప్రగతాం భగవాన్ ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఈతగః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఈతగః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంతు ఈతగః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాన దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గజ్జः సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరయः దివీవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవోజాకృవాగం సుస్సమింధతే విష్ణోరయత్పరమం పదం త్రవినోదాత్రవినసస్తురస్య త్రవినోదాసునరస్య ప్రియం సుతే త్రవినోదా వీరవతే మిషన్నో త్రవినోదారాసుతే దీర్ఘమాయుః భద్రం కర్ణేభిశృణుగామదేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్గజత్రాः స్థిరైరంగైస్తుష్టువాగంసస్తనోభిర్విజశేమ దేవహితం యదాయుః సుతవిన్ను శరదో అంతిదేవాగిత్రానశ్చక్రాజరసం తనూనాం పుత్రాసో గత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారీర్షుతా గురుగంతోః అదితిర్జ్యోరతిరిन्तరిక్షమదితిర్మాతా స పితా స పుత్రః విశ్వే దేవా అదితిః పంచజరా అదితిర్చాతమదితిర్చనిత్వం యత్పుణ్యన్నక్షత్రం తద్వత్కురు వీతోపవియుషం యదా వై సూర్య ఉదేతిం అథ నక్షత్రం నగతిం యావదత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావతి కురువీతగత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూర్భువస్వరం శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వోపకరణద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం భవంతో అప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో అప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో అప్రవంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమి స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతో కర్మణే స్వస్తిం స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతో కర్మణే స్వస్తిం స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతో కర్మణే స్వస్తిం రుధ్యాస్మ హవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేగన్నోస్తు అనోరాధాన్ హవిషా వర్ధగంతః శుతంజైవేమ శరదः సవీరాः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవత్యజనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతో కర్మరుద్ధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతో కర్మరుద్ధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతో కర్మరుద్ధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామగోభవస్థాన ఊర్తే దధాతనాం మహేరణాగచక్షసే యోగశ్రవతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషదీరివ మాతరః తస్మా రంగమామవో యస్య క్షగా గజన్మథాం ఆపూతనగథాచనః
ಓಂ ಪವಮಾನಸ್ಸುವರ್ತಿನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ವಿಚರ್ಷಣಿಃ ಯಪ್ಪೋತಾ ಸಪುನಾತಮಾಂ ಪುನಂತು ಮಾದೇವ ಜನಾಃ ಪುನಂತು ಮನಬೋಧಿಗಾಂ ಪುನಂತು ವಿಶ್ವ ಆಗಮಃ ಜಾತವೇದ ಪವಿತ್ರವದೇ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿಮಾಂ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದೀತ್ಯತೆ ಅಗ್ನೇ ಕ್ರತ್ವಾ ಕ್ರತು ಗುಮ್ರಣೋ ಯತ್ತೆ ಪವಿತ್ರಮರ್ಚಿಷಿ ಅಗ್ನೇ ವಿದುದಮಂತರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪುನೀಮಹೇ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ದೇವಸವಿತಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸವೇನ ಚಾಂ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೇ ವೈಶ್ವದೇವಿ ಪುನದಿ ದೇವ್ಯಾಗಾತೆ ಯಸ್ಕೈ ಭಕ್ವೀಸ್ತನವೋ ವೀತಪೃಷ್ಠಾಃ ತಗಾಮದಂತಃ ಸಧವಾತ್ಯೇಷೋ ವಯಗ್ಗುಸ್ಯಾಮಪದಗೌರ ಈನಾಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತು ವಾತಪ್ರಾಣೇನ ಶ್ರೋಮಗೋ ಭೂಃ द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देव मन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरुध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसां सर्वगं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्मणां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतगं रसां तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिरमधोदकं पावमानी स्वस्तगनीः सुतुखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्मृतगं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सुधा तेन सहस्रधारेणां पावमान्य पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं सुतोत्यामगं हिरण्मगं तेन ब्रह्मविदोभगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमणाभिपुनातमां जातवेदा मोर्चयन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगें दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगादभेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिश देवार्पितो मार्चयन्तां दक्षिणागां दिशमासा पितरो मार्चयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्चयन्ताम् उदीच्यां दिश्काप ओषधगो वनस्पतगो मार्चयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्चयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्चयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताक्षुः सविधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्राग्रगश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधगोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शिखेनो गृध्रानागस्पथिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಸ್ಯ ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾವಚನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವವೆಂದು ಭಕ್ತರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ದೃಢತರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮಂಗಳಮಯನಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ತಿರುಗಿರಿಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯವನ್ನು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಆಜೀವನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ನೆನಪನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕುಳಿತು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ವಧುವರರಿಗೆ ಆವಾಹನಾದಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಧಾನ ಚಿತ್ತದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. धारणार्थं रक्षाबन्धनपूजां च करिष्ये। ओं शुचिवो हव्यामृतशुचीनागं शुचिकं ह्नोम्यत्फरगं शुचिभ्यां रथेन सत्यमृतसापागं शुचिन्मानः शुचयः पावकाः। ओं शन्नो निधत्तां तपसो जिहत्तां स्वयंवरक्रे मृतगे मृतागाम्। ओं शेषमावाहयामि सहस्रीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु। ओं स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तिके वायुपुपप्रवामहि सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तिके स्वस्तिक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तिके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तिके देवा अवन्तर्भवस्वस्तिके स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्ततदाग्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्ति गणं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरस्वङ्गगञ्च स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शोभाम्। ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಬಿಂಬವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವೆಲ್ಲ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರು ಈ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆಗಳಿಂದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ
ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟದೈವದ ಸ್ಮರಣೆ, ಇಷ್ಟದೈವದ ಪೂಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟದೈವವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೀಯ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪಾದ್ಯವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಪಾದಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಪಾದಗಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಆದ್ಯಂತರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆಯೋ ಅಂತಹ ಪರಮ ಪಾವನ ಪಾದಗಳು. ಯಾವ ಪಾದದ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಮುಗ್ಧರಾದರು, ಸ್ನಿಗ್ಧರಾದರು, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತನುವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದರು, ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಯವನ್ನು ವರವನ್ನು ನೀಡುವ, ಶತ್ರುಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಅಧಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮನ್ವಿತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳೆನ್ನುವಂತಹ ಚತುರ್ವಿಧ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ರಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳು ಬಂದರೂ ಬಿಡದೆ ಸಾಫಲ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂತಹ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವುಗಳು. ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಚನಾ ವಿಧಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಂತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಸರಣೆಯೇ ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಉಪಚಾರ ನಿವೇದನಾನಂತರವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಧುಗಳು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾದಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಗೈಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ತುಳಸಿಯ ದಳವಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲದು. ಹರಿಗೆ ತುಳಸಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಭಕ್ಷ ಪರಮಾನ್ನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಥವಾ
ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ರತ್ನಖಚಿತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಎಲೆ ತುಳಸಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತುಲಾಭಾರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ವಿಶೇಷ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಮುಗಿದು ಗೋವಿಂದನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂದ ಶುಭಕರವಾಗಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಆಘಾರ ಕರ್ಮ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ದಂಪತಿಗಳು ನಡೆಸುವಂತಹ ವೈವಾಹಿಕ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಲಾಜಹೋಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಜನರ ಆನಂದದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಗ್ನೌ ಆಕಾರಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಿತ್ಯುಕ್ನಾಲಯಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮತ್ತೋಂ ಮಗದೇವಾತ್ರ ವಿನಮಾಗದಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತು ಮಗದೇವಹೂತಿಃ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವನಿಶಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾಸವೀರಾಃ ಮಕ್ಕೈಯದಂತೋ ಮಗಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೂತಿ ಸತ್ಯಾಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತೋ येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरवीरुणकृणोद विश्वे देवास इह वीरगत्वं माहास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्विषते सोमराजन्ने वुत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्च तस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्य रेत इह सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भाच्चन गन्योमगो भूः उपावरोह जातवेदः पुरस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगमस्मासुधे यदस्रोदीदिहि नो दुरोने कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधः प्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषयमतः सुरजो वेन आवहां स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गौरमसतश्च विवहाम् ओं ब्रह्माणमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमाधेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्युगुं सभेगं पितुस्वनिज्ञो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मसोमाभ्यां नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चदेः ओं प्रोक्षां पात्रादाधावमाधागां वसो सूर्यस्य रश्मिभिः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा पोषाते ग्रन्थिं विश्यतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वा स्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीम् दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसीम् उत्तरतवदीच्चैर्गञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसीम् पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसीम्
श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्माम् पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहाम् प्रणितिपात्रगोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छाम् प्रणगगिग्नं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञे यजमानं च देहि ॐ प्रणगां को वा गिनक्ति स वा गिनक्तु संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगित्यागैं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ॐ प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुत आवाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि मित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनमावाहगामि पूषणमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवत सोममावाहगामि औपासनेक्तमावाहगामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामि सर्वदेवानावाहगामि आद्यपात्रे प्रजापतये दुष्टनिर्वपामि इन्द्राय दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णवे दुष्टनिर्वपामि बृहस्पतये दुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि आद्यं द्रुप्यदिश्रगामि चरं द्रुप्यदिश्रगामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितगं रक्षोऽन्तरिताराधकः प्रत्यष्टगं रक्ष प्रत्यष्ठाराधकः चित्पदि स्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वापनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वासविता पुनात्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवाम् अगन्तगित्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववत्तस्पतेऽर्थवत्थिगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नात्येन समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेक्नाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा दर्व्याभिगार्ग्या चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्वा व्याहृतिर्जुहोतिम् ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवः सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्केम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विजक्रमेम् पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधान दधे पदं सबोढवस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्मानि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वजक्षुरारुदग् स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवोचाकृभागुं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सुव स्वाहा ॐ भूर्भवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः
దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే చారిక పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాదినారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రగమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగం వ్యాకాశహంకార మహదం వ్యక్తాక్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాక్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తిలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుదివర్ణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలయితే లవనేక్షు సురాజిర్పిరదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే
जम्बूप्लक्षकुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपितें महेन्द्रमलय सह्य सुक्त्यमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजितें भारतकिं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणककुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षें भरतखण्डें महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डलें लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपें दण्डकारण्यें प्रजापतिक्षेत्रें कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रें वेङ्कटाचलें मम अनेकजन्मसु यः जन्मनि चां एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे चाम् आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सागुच्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्रीविघ्नो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीरन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतों वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्याम् परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्याम् श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रेम् आङ्गेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृति स्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आङ्गेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आङ्गेरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रगारुषेग प्रवरान्विताम् भारद्वाजस गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्य पीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्यतेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनोम् अखिल लोकपवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकल सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूल प्रकृतिरूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगो संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾತ್ಯಾಗಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರಣೈತ್ರವತ್ರಗಾರುಷೇಗ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತಾಂ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಶೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಗಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವೀನಾಂನೀಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀತ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೀರ್ಗುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜಗೇಶಗಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಸಲಂಕೃತಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಗ ಸುಮೇಧಸೇಂ ಪ್ರಗತೋಹಂ ಪ್ರಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಗೇಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣಪೂರ್ಣವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಅಖಂಡವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಸುಮುಹೂರ್ತ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯಧಾಮವಾದಂತಹ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಭಾಗವತ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಾವಣನೆನ್ನುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಶರಥನೆನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜನು ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹವಿರ್ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಾವಣಾಸುರವನನ್ನು ಹಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದಂತಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲನು. ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾರರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದೇ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿಯಾಗದ ಫಲವಾಗಿ ತಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆವಿರ್ಭವಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ಧಾರ್ಮಿಕನಾದಂತಹ ದಶರಥನನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥನನ್ನಾಗಿಸಲು, ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಪರಮಾತ್ಮ ದಶರಥನನ್ನು ತಂದೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲದೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದಂತಹ ರಾಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತಗಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂಬಲವಿರುವ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶವಿರುವಂಥ ವಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಮಸೇವಕರಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಕತ್ರಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದಾಗ ರಾಕ್ಷಸ ವಧೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಲೀಲೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಇತೋಪಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಂಧಚಂದನಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇವಲ ರಾವಣ ಸಂಹಾರವನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಫುಟಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಅವತರಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದವರು ಅದೆಷ್ಟೋ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನಾಃ ಘಂಟಾನಾದ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಕುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಕುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾಂ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ ಎಟ್ಟುಗೂಡೆ ಬೆಂಡ್ಲಿ ಯೋಗ
కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నిలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికి తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ స్థా దేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమవి ప్రబుద్ధ్యతాం మియగ్గ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహ అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రూతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భవస్సువ స్వాహ అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతైర్హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధప్రసువాం. ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణుర్విజక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విజక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా త్రీని పదా విజక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పుష్పధేం ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగः दिवीव दक्षिणादक्क स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाक्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक्क स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्सुव स्वाहा. अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्केम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ओं यदस्क कर्मणोत्यरीरितं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपदगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसुलनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दुरिष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा.
येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमहि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषिगः सप्तधामप्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीरापृणस्व घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ मृतधान विद्वाननष्ट्वभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविधप्रासावीः आवाहित देवताभ्यो नमः यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशगामि सर्वमसि सर्वं मे भोगात् अक्षतमक्षत्ये जहोमि प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिधिवपनगां दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वारण्यान् परिसमोह्यां कूर्चाश्चेदिग्रन्थिं विसर्ज्याम् अपौपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदगस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरग स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् त्रगायुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रगायुषं यद्देवानां त्रगायुषं तन्मे अस्तु त्रगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रगायुषम् आपो हिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हरः कुशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया गजन्वथाम् आपो जनयथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासनां यद्धदन्तुमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वि यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಅವಳ ಹಂಬಲ, ಅವಳ ತಪಸ್ಸು, ಅವಳ ಪ್ರತಿದಿನದ ಚರ್ಯೆ. ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಘಟಿತ ಘಟನಾ ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತೋರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದುದನ್ನು ಈಗ ನಡೆದಂತೆ ತೋರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದವರು ಅನೇಕರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವೈಭವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿರುವಂಥ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪಟ್ಟದ ಅರಸಿಯರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭಕರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆನಂದದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಮಂಗಳಮಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಕ್ತರೆಂದರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಮಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಇದೀಗ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి